ସେବାୟତ ହେଇକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଉପବାସ ରହିବା ଅତି ଲଜ୍ଜା। ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ସେବାୟତ କିଛି ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମତେ କରନ୍ତୁ। ତମର କାମ ସେବା, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜମି ସଞ୍ଜା ପାଇଛ, ସେଇ ପଇସାରେ କୋଟିପତି। ଡେଲି ଏଇନା 30-40 ହଜାର ରୋଜଗାର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜମା ଉଚିତ ନୁହଁ। हे सेवायत, हे बाबुण निजोग भाई माने, हे पूजा पंडा निजोग भाई माने, हे बड़ू निजोग भाई माने, समर्थ निजोग भाई माने, अन्य भाई माने हाथ जोड़ी निवेदन करछु, जहाँ को पाई तमे जहाँ को पूजा करी आज संसार आमे बंचीचु, तांको पूजा को बंद करनी। जहाँ करचो तुम कलेक्टर तुम मंत्री पाखे बस फाइनाल कर, किंतु आम जनसाधारण को आज भाया पवित्र दिन में मकर संक्रांति रे नीति बंद करके माने जहाँ को कह जाए आघात दियनी ना। मु बहु बार कंप्रोमाइज करी, मुझे 20 वर्ष ट्रस्टी मु जानी। ये सेवायत भाई मान को हाथ जोड़ी निवेदन कर नीति कर, नीति भाई बंद करनी। गोटे गोटे सेवायत दैनंदिन इनकम 20,000-30,000 आम भाई भलरे अच्छु, आम कहीं खुशी रखू। से दांत घषिबनी आम दांत घषिबू, से शोबनी आम शोबू। क्या आम क्यारेक्टर बहादुरी पैसा विराट विराट लोक चंद्र सूर्य को आम हाथ पाऊनी। तुम जहाँ बंचीच, जहाँ माटी घर कर रहीच, से दांत घषिबनी तुम दांत घषिब। नीति हबनी, भोग हबनी, तुम हम। मत बहुत बेले बेले मो पर भारी आक्रोश कथबार्ता कर। मु खातिल ना, मुझे माटीर पुओ, मो घर 7 किलोमीटर। अन्याय अन्याय। तुम्हें सेवायत, तुम काम सेवा करिया पूरी सेवायत। तुम्हें सेवा कर, ठीक समय सेवा कर, ठीक समय रथ चलो, ठीक समय जागर हम, ठीक समय महादीप उठब, ठीक समय रथ चलो। तुम सेवा और तुम मालिक भाया बंद करदब, नीति बंद करदब, घरे खाई पीकी शोब। केमी तुम शोच के जानी मुझे जापारूनी। मु सेवायत गोड़ा हाथ को धरे सब। मुझे 21 वर्ष ट्रस्टी 20,000 टका लोन दायित्व नहीं। आईला बेलू 9 कोटी टका फिक्स डिपोजिट कर लाइट खावाई मंडपता भितर गोड़ धोवाई जुआड़ जीव देख। आम लिंगराज के सेवा करने को आईचु। ठीक हो आईन मंत्री को भल लोक भल काम कर पुतुरा जोर दे काम कर माने कहीं पुतुरा भल काम ना ना। मु भाई मु जटनी एरिया रे 8-10टा रोड पे जाइली, सब काम जोर से चलती ना। जिलापाल स्ट्रंग हवा दरकार, बंद करा। जिलापाल गोटे भूल कर दृष्टि आकर्षण करी आपण मान जरिया आम सबू धर्म को प्रायोरिटी दबा उचित। जटनी एरिया बरुणई तले बेणा पंजुरी पाखे से मुस्लिम भाई मान गोटे धर्म सभा हम, ताके बंद कर तमें कौन बंद कर। सबू धर्म को फ्रीडम दबा दरकार। ख्रीस्टान मान दिगला 25 तारीख आम करलु, मुसलमान हबार अच्छी बेणा पंजुरी बंद कर। से गुड़ाक कथा न, हिंदू मुसलमान ख्रीस्टान भारत वर्ष भाई भाई। एगुड़ा भोट पाई ये पद फूल बंधुक तुम पखुड़ा कुआड़े गला खाली केसरटा गड़ी पड़े तुम कौ दिन दाढ़ी सह कर गला काम खत्म। नथब प्रधानमंत्री राहुल गांधी आमर चिकन टोका पूरा एकदम आसिके भारत दायित्व नेबे आ ट्रंप गोड़ तले पड़े। देवालय गुड़िक गोटे सेवायत मान भितर असहमति बा विवाद को लेकिन जो ठाकुर आमर जहाँ आराध्य बोली कहू, आम आराध्य जिते बड़े उपवास रोचंती आमको धिक, आम खाइबा को धिक, आम शासन को धिक, आमको आम साधारण सेवायत आम भक्त मान भी धिक। तेणु गोटे जिनस हूँ से लिंगराज मंदिर हो श्रीमंदिर हो जेकोसी देवोत्तर विभाग अधीन मंदिर हो, मंदिर सेवा नीति किए करा पूर्व धार्य। आपण देखु श्रीमंदिर नीतिकांति से सबू धार्य हो किए कौन कर। आपणकर लिंगराज मंदिर में कौ सेवा किए कर मनकर जो सेवा को लेकर विवाद सृष्टि हो
ତାର ତର୍ଜମା କରାଯାଉ। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିବାଦ ତ ଆଜିର ନୁହଁ, ଏ ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାକୁ ସମାଧାନ ଆପାତତଃ କରିଦେଇକରି ଚୁପ୍ ବସି ଯିବାଟା ଆମର ଭୁଲ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଆ ସେବା ଅଛି, ଏଇ ସେବା ଅମୁକ ତାରିଖରେ ପଡିବ, ଅମୁକ ତିଥିରେ ପଡିବ, ଏଇ ସେବା ଇଏ କରିବେ, এটা ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ୟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆଉ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତିକି ଟିକେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆମେ ତ କହିଦେବାଟା ସହଜ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କହିଦେବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମାଧାନ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ନା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ହଉଥିବ, ଠାକୁର ଏମିତି ଭୋକରେ ରହୁଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଏମିତି ବିଭ୍ରାଟ ହଉଥିବ। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଶାସନକୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଟିକେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ସେବା ମନେକର ଆଜିକାଲିର କ୍ଷୀର ଆଉଟା ସେବା, ଯୋଉ ସେବାଟାକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବା ଯେକୌଣସି, ତାକୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଏଇ ତିଥିରେ ଏଇଆ ହବ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକିରି ଯଦି ସେ ନୀତିଟିକୁ ପଦାକୁ ଛାଡନ୍ତେ, ଏଇ ନୀତିଟି ଇଏ କରିବେ, ଆମେ ପୁରା ଛାଡି ଦଉଛେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସମନ୍ୱୟ ଆସୁଛି, ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର। ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୁଏ, ବାହାର ଲୋକକୁ ତ ଯାଇକି ଆଉ ସମାଧାନ କରିବେନି, ତା ଉପରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଭାଗ ଯଦି ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବ, ଏଟା ଗୋଟେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ, ମାନେ ଆମେ ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିବା, ଆମେ ତ ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ ହଉଛି। ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ଆଗରେ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିକିରି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ବା ସରକାର ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର, ଏଇଟା ବୋଲି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, କୋଉ ନୀତିକୁ ସେବାୟତ କରିବେ ତାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିର ସେବାୟତ କିଏ ତାହା ଚୂଡାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆଉ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ଆମ ଠାକୁର, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଉପବାସରେ ରହିବେନି କି ତାଙ୍କର ସେବା ନୀତିକାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ